Jule Changma Jule tene Aam Aadmi Party ngatang election manifesto ketana ngata izuk shiginle te ngata Ladakh si mimang changme dotpa chan ngata yani constitutional safeguard under 6th schedule for Ladakh te ngata Aam Aadmi Party sawa tangpo ketana Ladakh si pia 6th schedule le kaw ngata apex body under ngata Ladakh so mi changme dak ngata struggle choste nokle tene ngispe ka ngata ngai education ikadle education bo ketana kazuga Delhi government school sangma empower choste koni school matak pochos tenna ngai inna Ladakh la tenna chok spe ka ngata Ladakh la tenna education choche nokle tene Ladakh aru emulation of happiness curriculum education ka samskiti program jo kyakto choche nokle त्यो मन बा ngata Ladakh pa thun la silche si nyok jukche si pya हर जगह पर ngata community libraries le libraries choche no education ni thogal tene number sumpe ka ngata health le khamje thoga tene ngata hospital sama dak samas ke mod ngata Ladakh si hospital samme na ngata indoor ya outdoor natpa nangkuwa yot ya natpa philoga shotkan sangma man nang yang chiga changma thowa miru wale tyo ngata Aam Aadmi Party chok na ngai pawri na yong na kato ngata natpa changma free meet chol na ngata man changma ngata khone mahya chocheno tangche nokle tene ngata mi natpa mi mangpo ngata ina Ladakh ne Delhi Chandigarh tengwa refer chonok do ina hospital changma ne agar te gunna tene te natpa gunna ka gunna zurur jot te gunna financial aid tangches te ngai yang chiga kamje thokna chikchigi nokle tene ngata chamsik primary health center yot Ladakh sina te changmang Delhi model inok mohalla clinic tenna model ka ngata tang chose tene mimang ngata kamje thokna yang ma program gala chache jenok tyo nok ngai health program le kamje thokna tene agriculture na economy te ngata Ladakh sina agriculture ka ngata chuli mamang pe binganok le tene sibok thon je ngata chama chesta lulu kyakle tene pashmina binganok tene te pashmina bingkan gun te changma ngata iru gyala choste process choste ngata development production increase choste tene te gun value added tangse tene te gun ngata rural area mi changma employment nang thop chenok te changma value added chose ngata marketing gyala chochukches tyo charji chiki nokle tyo men ba ngata cottage industries ngata chamsik agriculture nang te changme production chet ngata chamsigiru bingatle te changma ngata ika packaging nang tinning le te changma packaging nang tanning quality joste tyo ketana ngata production products changma ketana ngata gyagar man ba sigal gunang marketing chu chesi te ngata competition ika kyongche si staff chenokle te number 5 ika ngata Ladakh si skat kaw ngata boti language jarat tyo bo ketana ngata 8th schedule ina ngata gyagari constitution ina ngata tena nga del chukche si ngata koshish choche nokle tyo ngai demand pansho anokle te ngata Ladakh spo ketana hill development Ladakh autonomous hill development council choste ta ngata longi shur sai songte nokle tene te I longi shur sanga song bana phalla ngata delimitation ngata daksa I delimitation har period के बाद delimitation chano constitution गुन बढ़ाए चोचेस तने का गुन छेनमोत न ते गुन निकाना तुचेस छुन न ते छंगमा चोचेस delimitation पो खेतना ngai yang demand chiga nok chetale ka ngai power ina ngai I ka las gela choche nok te tyo delimitation chona ngata Ladakh si mimang sangma yang representation ma thopches gala thopches tene development mi guni representation ma lepche nok hill council ina tene tyo man ba ngata pomo changma Ladakh pamen gya jixten gangpe na population ni 50% bo ngata women hono pomo hale tene te pomo lang ngata Ladakh sinanga innang gyala dukpa innang ngata politics issue na ngata street chok sinanga pomo un khetanang ma yun duk dring sakpa elected councillor ji ang mang stock tene te phya ngai women empowerment ka ngai zor tangchen te daksa ngai inna council election ni phya ngai Aam Aadmi Party chokna pomo ji ka candidate yot I council election ina tene ngata tourism
tourism bo kertana ngata tourism kinanga ngata Ladakh si tourism bina kuma ngata tina sambatang go jojet quality tourism churches tene primarily ngata daksa lena tourism mangpo gangte te yuli na chanok tene ngata rural area guna songte ngata tegula infrastructure choste rural tourism ina ngata shet sal chenokle kawe ka ngata rural yulla dukani mi changma last na nang chi changma yang gala thop chenok tene number adika development ngata tarki choches de ngata chamsik lamjik chen yar jampek chen yar nangjik sigin chi chik nang te changmena quality gala chogo sano stanpo gala lekin dring chakpa ngata thongches la ngata staches la ladakh sina chamsik ngata la shik jo te changma quality metkan gala metkan technically gala metkan har le ase gala metkan tene ngate ngai chokda ngai ka ina council na yong na e development changma gala time bound tene tusi ka choches transparently choches changma mi na yang ata changma trans thong chukse tene ka executive agency jot ngata chamsigi te last gun execute jot te changma ketanang tene phongte choches pika accountable choches kongni na kyuje choches are ngata la shik jo senang stingna sta manok tikan metyak stakan metyak tyola tipstok choches tipstok tang se gala choches ngata development nikale tene sports ngata ladakh sina sports activities khas kar ngata ladakh patuni football ma gala se anok tene winter oriented sports nokle ice skate nang ice hockey tene tyogunla promote chochenok tyo promote choste tene tyogunla infrastructure kongla games se sifia infrastructure ngata tyogun gala chochenok tene ngata ladakh spa ri thonpa yutkan yul songbasang tene ngata rock climbing mountaineering choches ngata iru ma facilities gala tenok tene ngata tyogun chongyan chenok tene tyo manba ngata ladakh spa pomo yang gala marathon running ngata ma gala chache jono high altitude na ngata practice tam se chona kato tene te thun ketanang marathon gagari na ya international level ka songte konga competition gala chochenok sports hi thoknale tene tyo manba ngai yarangwa jo program hai agenda hai le tene ngata cham sigi ka national level ka entrance examination chanok youth gunla le thun ngata silkan gunla like JEE is that joint entrance examination engineering and medical chanok yang baki mangpo ngata national level ya state level ka entrance examination sangma chanok tyo khetana ngata ladakh la center jik matyak tene ngai you concern authority kunang yampo you nente yi chigal tawa nente tene ngata iru ladakh la e entrance examination sangme center ngata iru choche si chigas choche nokle tyo dubna ka to cho chana ka to ngata ladakh patu cham sikdaksa entrance examination tangozna ina Jammu, Delhi, Chandigarh, Philoga chago sano kavina ngata expenditure involved chanok time waste chanok tyo ngat ngai khetana I 11 point khetana ngai election manifesto na ayot tene inna ngai election manifesto expectations some exceeds expectations in a council election ngai 19 seat का चिगायत ले तो नया मा जला उम्मीद होत ले नया बहुत अच्छे हम परफॉर्म करेंगे ले kala doksa ngira election manifesto nang ko atengata health nang khamde lengata yontan chi sangara kalale kasa sangata sector chmo dok khachig kalale kasa yampo ata daksa ngata ladakla major ngata ngata nale basic issues go for example ngata thungchi skalas go ne daksa urban areas na ni tene ngata garbage management de tegune ka chi troship thuksen rupa te ka nije kal shik samsa tyo te na khetana ngata sikshuruli na khetana I te changma yongdo gale chezana te khetana white chingata equal sikshuruli pela na timjuni selection kale immediate ngata ngata redress I changma sikshuruli chogos me kya pa tungchu na bijli na de man tyo man ta ngata jo environment jo ata na le environment उसमें आता है tene thungchu chokla khetana ngata thungchu ngai development ja sange ja jo mina gale development na ngata changma yong no yale बिजली भी आता है पानी भी आता है सब कुछ आता है दसंगाए शू थुंचू इसने जा तकसे मोलचेस ला
chu thungchu ngata daksa izuk sikdu gale chu thungchu tam sing ngata pai plan la ta le ngata chiga chat te changma ngata Ladakh sina astana ka to project mangpe khoni ne pene mangpe kharcha choste na abundant choste hongdo gale phangse na kone te gune chudula minuk na te guni na koni migulla koi pipeline ठीक तरह नहीं बिछाया होता या माने ngata chu tanker gala met pa chi changma somba abundant choste hongdo tizuk met pa ngai janok ki Cow accountability development hale quality and accountability cow khetanang chu chona ka to pakka chocheste ka mimang da chu lep chuk che sale tenanga ta I changma khetanang development na yong stanok cover song tanok le yo other than ngata yale Aam Aadmi Party ngata samajik unit chik betanong ya po mimang sone nang ko ga shayad ilan election na option jang yale ki ngata two major political party vote na ja like for a change ngata vote Yampo nije election manifesto nang ko mangchat local ngatange ground level issues for mangpo highlight such as important jima so lectures na for example ngata garbage management khimse issues mo machin me yutno kale ngata gon guards issues gon mama ko yutno te gone ka selche se nije mala kazuk singa mi gon la ka promises yotle te ngata tes kalas mon selin des kam se ne nije Aam Aadmi mimang siksi to de hisab chakla se note no wala ne Aam Aadmi o des perek junayale I ngata daksa len angwa ngata daksa kazuk nije malls ki chu thungse tonsan anchik tene ngata garbage management isko dale devika ngata already len anga plan jik duk kaweka ngata daksa lash garbage ka jena garbage segregation point nang deve point nang land bo allocation songten ho yale ta te wono ki yongche chan time ina Aam Aadmi Party a scaps tang na teo khete nang high level ka technology use choste dini date bo ngata esperate ono ki nam chupe advanced technology use choste I chok sevene thap sun mapping na tebena 110% ngata yanche espera du tebena ngata espera jik lose chuis ton sa usko dale chuis ton sa be ka ngata ngai la mama po scheme jot already daksa running console nam ko federal alas phangkan mangpo ka be ka ngata chu chang uplift choste daksa ngata ka source ka ngata chu khete tesine town area na PH pipeline tangsan yale teone po ngaje te samara ki yongsis jane ko demsko sina agar ka to Aam Aadmi agar ka to ngata gelkha thobat na le man pi ngata ngai chamsik source chu ka khete na ngata glacier ka depend jo teuni ka ngaje khete na marante ngata policy leading goshes du ka ka khete na source chu khete na yongsis jane tu sina ko drinking water if ya ngata 상매상 맨 소스포텐 나오노 야래 대고 정말 쉽게없지에서 대쪽 차지 마망 보치에서는 갔다 daksa 이 매니페스토는 구가 대삼식 갔다 미 퍼블릭이랑 거 스펠 양제시 다 양제상 이랑 마노 मगर आम आदमी बेसिक नीड्स पो कहते ना छू तेना गाता कहते ना हेल्थ केयर कहता माने मे थेजोस मेद क्या ते लांची ची ग्यागार ग्यालसे ना गाता जोसिस्तान का न्याजुक शिनो याले ते योंचे जन तू सिना गाइस 110% इवी का पब्लिक का माने थेजोस माने मिछा समथिंग आई रेवर तुगे छे मुझे 6 शेड्यूल डिमांड वो काजुक शेयर कैरी फॉरवर्ड जने जने बक्सा तो पहाता है वो मिनिस्ट्री का इंश्योरेंस आता जाता सालें जशस माने आता तान जर का इंश्योरेंस को माले वानो पले इजुकी नो याले ता जैसे कि ता स्पेराते नो मिमांसना दंग आता का स्कूल मा वो खंपा ने तांस ते युलुला गुस सोंकी आता योंचे chen tu sina आता शुंस्कोप सी गोशेस दुक जेते ता ते शुंस्कोप पे फिया आता है तो यंग स्टिंग ने लो खेलते नो किता आता election bo ata conduct chose te tai election e result bo kazuk shiyong ga kan mo mi unika rak laste no thore vote rinchan bo tang jane samba tang bos ki bhai agar ka to iwa thore party chikchi ga full majority thobat na tene te party be last chunai mi jo you balance kyong je azuk shikino daksap pa ngaje te zerat ki parties ngeje ka hosten te vote ta ngeje pura te ka stakchat chose tang azat चीज युद्ध ना पार्टी अगर का तो ने ngaje han pana just yung spin ki बीजेपी पार्टी अगर का तो पॉलिटिकल विल योत ना को हल ना तंग एन जुस पिन चेजन को ग्यागर सोजुंग सिना को योत का गवर्नमेंट जिनो याले थोरे बीजेपी पार्टी गलका थोबर ना कोना चोगस या सु गलका थोबर ना ते रिस्पांसिबिलिटी लेते नो मेद ना का तो पब्लिक मैंडेट को तुजुक सी योंगोस की ई बिना को डंडा अपोजिशन ना चांस तंग से Tinge te local bo kete na ngaje Aam Aadmi Party chokne ta 6 schedule ifya ngaje gome number 1 ika manifesto na bote no tena chang tejon spera met no yale tene ta nge samara ki ngaje media guti mi ulna te
chance bu school at te ona ngeje ka responsibility left no ta ngata ton sa kazuk she gel na kher washera public kazuk mandate jiktang washera ta ilan bo kete na ladakh se public masante important role play choje no ngaja rever kone word rinjan bu man tasam tang se tangin ten yongches chan time in ko nor nang yang changa mathula ibika ngata yongches channel them ko so ma successful chen councilor la juk sang tene misalnya boti language ton sa ko kan nirang ma certain dikti juk satun councilor ta daksa chupa BJP government jo tanama to tanyana gazu aina आम आदमी ना आज के तो बोटी लैंग्वेज पर लंगिना रिकॉग्निशन सबसे लंगिना का जो अस्काप कितों तेव दिम्बा मोस्ते nga tene BJP konsul yotus lalale ye mamangpo mane meeting mane general body changmena kyonsmin le kabul ladakh si boti skat po ya resolution ang kyonsmin le inazwang kucho tangsmin le innang te kama nastak tek chen mojik mane chai BJP government do ya tesang anme government su jana nastak chma tang tang ye samara talanika आम आदमी ना योंस त्या यांगे बोटी लैंग्वेज स्कोरला बोटी स्का स्कोरला ये कुछो तांगचन नकले जर्चे नकले युवा फुलचे नकले इन्नंगा रेवारा कि आम आदमी खेते नंगते दक्षांगता राज्यसभा मेंबर तो नकले पार्लियामेंट ना आम आदमी थुजमी तो नकले खोन ला युवा फुलते ngजे ई लद्दाख सी बोटी स्का पो देंबा तेने रेजोल्यूशन जिंगाता आम आदमी चोकने गाता पार्लियामेंट ना राज्यसभा ना खोंग जुस्ते युवा फुलचे पो nge samrak tan tan ngaja changma lokdele ina chinang changma lokste ngaje deba ma shante shukstang chesenle teo demba nokle diring nyara ziksa jale BJP chokne tigajigra skat khachik na spela jale khachuli skat post pe jana recognize jole dogres skat po recognize jole tena tola iduko tedu khachik jole innang yang khoni chi skot pin tena notul ma chenmo jale ten rak se buddhist skat po tene schedule get pena khon la khong mathuble tena ngalang jot pin ke MP saving ye khon khan train jen jedang tena ka budle budana ya potang po mas pe diring ngatang sameng ye jana question teach po demba nokle demba thi go shesan nokle ina nge samarakle ngaja am admi matang ina ladakh pa gangma bingte kuchoma shante sal go shin dikle buti languages ko lale gela izuk samir wala ngata jaksa boti language 8 schedule na tang har election time ka manifesto na tang tang che so agenda gyurte manale jazana dirin so ko micha che she ya government ngata exam power na yot sine ngera exam jik mot sine micha che gyunsan bok she zikule ma gyunsan botena she zakle tamshi government na ngata lak si skat pe ka nastak tang ka ni man mirukle ngata tebe pe nastak mata no ka ba ladakh sina chunjik mane miruk jara tok sigalale I skat po kete na ngata arunal ne chal ne tang skan ngata balti ngata yul tupala iskat po yot kya innang tena mangpoji ma kuchoji ma mangpoji salami ruk tangpo maspe je yuna diring mane yang chi tongsi pe ton chanji pe hati chuk tukle yang ton chanji pe rwa tang tukle yang ton chanji pe shel chak tukle diring botis kat pe zerche sina dije shika lucharu tebe ka government lang te wo gyu sonte do I ma ton sa chenmoji kin tingmiru galale tebe pe ngaje samarakle ta yongche chen ngaja demba konsale na lepna ka to ngaje ban chogona twenle ngaje yuwa phul ko na phulle tebe ka ngaja demba mane raklas tenle am admi na 참싱하자 진ang 창매 대낭랑 대ring am admi na dering junur kyanka dugle junur kyanke demba I 창매가 tuk삼 살때 ngaje 지강을 빼라고 ngaje 견라 결제센le tenna pe ngaje dering nga tokskunang am admi na yongstenle